Alright, update tayo sa ating bunny today. Minom ka na eh. Inom na. Nangihina pa rin siya. Drink na. Yan, sige drink. Yun, good girl. So drink ka lang Yan. Good girl yung mama bunny. Mama bunny, papapap. Mama bunny, papapap. Yan. So nangihina pa rin siya. I don't know why. My goodness. Paano yung pinanggagamot natin ay yung sugar. Water with sugar. Yan ito yung nakita natin sa YouTube na pang medisina sa bunny natin. Alright. Okay. Inom ka. Inom na. Sige na bebe. Sige na. Inom na Inom na. Drink na Sige na. Ayun, good girl. Sige na, drink na. Yan, sige drink. Drink pa. Sige pa. Oy. Good girl, good girl. Okay. Sige pa. Yan, sige pa. Okay. Good girl yung bunny namin. Alright. Kaya muna ang update natin sa nanghihinang bunny namin. Okay. My bunny, sweetie pie. Hindi niya kinakain ng mga kain niya. Yung dalawang bulinggit dan. Papapap. Alright. Malakas ka bunny ko Oh, ciao.